السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے طاہر سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس 440 بزنس اسٹوڈیو 440۔ دوستوں چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج جس بزنس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں، آپ اس سے ایک سیزن پر ایکڑ 50,000 روپیہ کما سکتے ہیں خرچے نکال کے۔ تو بھائی میرے ساتھ جو ہیں بہت ایکسپیرینس والے ہیں، ان کی تقریباً الحمدللہ اس دفعہ کتنی گندم ہے سر؟ 40 ایکڑ گندم 40 ایکڑ گندم ہے بھائی ہوراں دی، اور خود آڑت دا بھی کام کرتے ہیں، تو انہاں نال کوئی سوال جواب کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بہتر ایکسپیرینس ملے گا۔ وسیم بھائی کی حال ہے، ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ، اللہ دا احسان ہے، شکر ہے اس مالک دا۔ وسیم بھائی سر سب تو پہلے یہ دسو کہ ایک گندم چو بندہ ایک چھمائی دا کتنے پیسے کما سکتا ہے خرچے کاٹ کے؟ سر الحمدللہ، واحد یہ گندم کی فصل ہے جس سے ہم بہت زیادہ نفع کما سکتے ہیں، اور اس سے دوستوں کو بھی آگاہ کرتے ہیں کہ ہم تو ٹھیکے پہ لے کے رقبے جو ہے نا نفع کرتے ہیں، تو جن لوگوں کے ذاتی رقبے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے۔ یہ گندم کیا ہے، اور گندم کے بارے میں آپ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ گندم کی فصل میں کتنا نفع ہے۔ یہ گندم کی فصل میں نفع ہی نفع ہے، جو کہ جس جگہ گندم نہیں ہے ان سے پوچھتے ہیں نا، تو وہ اس علاقے میں جب گندم نہیں ملتی تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو ہے نا بینیفٹ کتنا زیادہ ہے۔ ہمارے ایریے میں تو یہ گندم کی فصل مین فصل ہے۔ الحمدللہ اس سے ہم نفع کو کے علاوہ اور جو ہے نا وافر مقدار میں حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمارے آسانی سے اس کا جو گندم کا آٹا ہے نا، یہ کھانے میں بہت زیادہ اچھا اور کوالٹی میں بہت اچھی گندم ہوتی ہے ہمارے ایریے کی۔ اس کے حوالے میں آپ کو انفارمیشن کرتے ہیں، پرافٹ کی بات تو بعد میں ہے۔ اس کے علاوہ سر تسی یہ دسو کہ گندم بیجن تو پہلے زمین دی تیاری کس طریقے نال کرے بندہ؟ سر گندم کی بجائی سے پہلے گندم کی تیاری، پہلے اس میں ہیرو ہل چلائے ایک دفعہ، اس کے بعد اس میں کلٹی کی ایک سین لگائے جو ایک دفعہ چلانے کے بعد اس میں صافی کی جائے، لیزر لیول کیا جائے، جسے کہتے ہیں کرا ماریں۔ اس میں کرا مار کے اس کا پانی کی سطح جو ہے نا پانی کی ہموار ہونی چاہیے، تاکہ کہیں جگہ پانی زیادہ اور کہیں جگہ کم نہیں ہونا چاہیے، تاکہ اس کی لیول جو ہے نا وہ برابر ہونا چاہیے۔ اچھا، کچھ جگہ تو میں دیکھ رہا کہ گندم جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی جگہ پہ نہیں ہے یا جگہ سوکی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی تو وجہ نہیں؟ یہی وجہ ہے بھائی، اس کی یہی وجہ ہے، جس جگہ پہ گندم کی جرمینیشن نہیں ہے، اگاؤ نہیں ہے، اسی وجہ اس جگہ پہ پانی کا چڑھاؤ نہیں ہے، تو اس وجہ سے گندم وہاں اگ نہیں سکی۔ اچھا، اس کے بعد اس کی بجائی میں پر ایکڑ کیا کتنا بیج ڈالنا چاہیے، کتنی کھاد ڈالنی چاہیے صرف پر ایکڑ بجائی کے ٹائم پہ آپ بتائیں؟ جو بجائی کے ٹائم پہ ہم اس سے گندم کی بجائی کرتے ہیں، اس وقت 50 kg پر ایکڑ اس میں بیج ڈالا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ڈی اے پی ہے، فاسفورس ہے 46%، جو کہ اس میں 18% نائٹروجن ہے۔ ہم فی ایکڑ 1 بوری ڈالتے ہیں، کچھ لوگ 1.5 بوری ڈالتے ہیں۔ جو 1.5 بوری ڈالتے ہیں وہ اچھی خاصی پیداوار لے سکتے ہیں، اس لیے ہم 1 سے 1.5 بوری تک فی ایکڑ اپنی زمین میں فاسفورس ڈی اے پی ڈال سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ نے ڈالنا کیا ہے؟ 50 کلو پر ایکڑ بیج، اور اس کے بعد 1.5 گٹو کھاد ڈی اے پی۔ جی 1.5 گٹو ڈی اے پی کھاد۔ اس کے بعد پھر ہل چلانا ہے، کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، اس کے بعد جب بیج کا چھٹا دے دینا ہے، بیج کا چھٹا دونوں طرف دینا ہے۔ اچھا اس کا جو ہے نا مشرق مغرب پہلے دیا جاتا ہے، پھر شمال جنوب دیا جاتا ہے، اچھا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ڈبل، ایک ڈبل، دفعہ ایسے جانا ہے دوسری دفعہ ایسے جانا ہے۔ دوسری دفعہ ایسے جانا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بیج پہلی دفعہ جو کہیں نہ پہنچے، چھٹے میں مسٹیک ہو جاتی ہے، اس جگہ تک دوسری دفعہ جب بیج دیتے ہیں تو وہ اس جگہ پہ بھی بیج آ جاتا ہے۔ یہ بھی سب سے اچھی پیداوار کا ایک ہے کہ پہلا کلیہ سمجھ لیں کہ یہ بہت اچھی پیداوار آتی ہے اگر دورہ چھٹا دیا جائے تو، تاکہ بیج برابر آ جاتا ہے پورے کھیت میں۔ اسی طرح ڈی اے پی کا ہے، اگر ڈی اے پی تم ایک طرف دیتے ہو نا تو دوسری طرف ڈی اے پی نہیں دیتے تو وہ اس میں پاڑا رہ جاتا ہے، سمجھتے ہیں پاڑا کہ کسی جگہ پہ، ہاں جی، وہ جو جگہ ہے وہاں پہ ہم یوریا بھی دیں، گوارا بھی دیں، نیٹرو بھی دیں، نہیں، وہ جو ڈی اے پی پہلے بجائی کے وقت دی جاتی ہے وہ اچھی پیداوار کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد یعنی کہ یہ بجائی ہو گئی، پہلا پانی کتنے جب پودا باہر آ جائے تو دینا چاہیے؟ جی پہلا پانی دینا چاہیے 20 سے 25 دن کے درمیان۔ بجائی کے 25 دن کے بعد پہلا پانی آپ 20 سے 25 دن کے درمیان دے دیں پانی۔
ठीक है, पहला पानी उस टाइम पे देना है, और उसके बाद जो खाद हमने डालनी है यूरिया, वो कितने कितने वो टाइम हाफ गट्टू यानी कि 50 केजी होती है ना एक गट्टू में, तो 25 केजी पानी लगा के हम ऊपर आधा गट्टू जो है ना यूरिया का देते हैं पहले पानी के। अच्छा, उसके बाद फिर अगले पानी पे? अगले पानी पे भी इसी तरह खाद देते हैं भाईजान। वो भी कोशिश करते हैं पौना गट्टू जो है ना, ये 40 किलो के मैक्सिमम नाइट्रोजन यानी कि यूरिया देते हैं फी एकड़। अच्छा, ये बिजाई के पहला गट्टू आपने डाल दिया, 1.5 गट्टू बिजाई के टाइम पे, जी उसके बाद जो दूसरी दफ़ा पानी लगाना है 25 दिन के बाद, उसके बाद कितनी टोटल खाद डालनी है एंड तक इस पर एकड़? पर एकड़ उसके बाद हम देते हैं या तो आधा बोरी फिर डीएपी देते हैं, अच्छा, पहले पानी पे आधा बोरी यूरिया देते हैं, फिर अगले पानी पे भी इसी तरह करते हैं कि आधा पौना गट्टू यूरिया का देते हैं। उसके बाद हम इसमें स्प्रे करते हैं। स्प्रे का क्या क्यों करते हैं ये भाई? इसलिए करते हैं कि हमारे खेत में जो जड़ी बूटियां हैं बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ये थल का एरिया है, इधर जड़ी बूटियां बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसमें हम इसलिए ज़्यादा खाद नहीं देते कि ताकि पहले से जड़ी बूटियां ज़्यादा बढ़ोतरी ना कर सकें। हम इस पर स्प्रे करते हैं जिस पर जंगली जई और पालक कंडे का या शातरा, ये आप दो ये पकड़ के? ये जो खड़े हैं ये है जी पालक कंडा। अच्छा, ये देखो भाई, ये पालक कंडा है, ये इस पे स्प्रे हो चुका है। जब इस पे स्प्रे नहीं होता तो ये बड़ा सरसब्ज और इसके नीचे एक मूली होती है, सही है। ठीक है ना, जो पानी को ज़ाया करती, समझ लो कि ये पानी जो है ना ये अपने अंदर फिक्स बहुत करती, ज़्यादा जज़ब जज़ब करती है। इसका ये फ़ायदा है, ये इस पे कंडे भी लगते हैं। जब ये फसल में होती है तो ये कटाई के टाइम बहुत ज़्यादा मसला बनता है, और इसके दाने इसके कंडे जो हैं गंदम के दानों में भी आते हैं और तूड़ी में भी जाते हैं। जो तूड़ी बनती है उससे वो हमारे जानवर इस्तेमाल करते हैं, हमारे जानवरों को खाने के तौर पर देते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। ये इसका नुकसान है। ये है भाई जंगली जई, ये दो जड़ी बूटियां होती हैं, मेन जो जड़ी बूटियां होती हैं। अच्छा, ये जंगली जई है, इस पे हमने स्प्रे किया हुआ है। ये स्प्रे के बाद ये जंगली जई जो है ना रुक चुकी है, गंदम हमारी बढ़ोतरी की तरफ है। अच्छा, इसका ये फ़ायदा, इसका ये नुकसान होता है, जब ये बड़ी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो ये एक तो खुराक ज़ाया करती है, हमारे गंदम को जो मिलनी है वो नहीं मिलती, जंगली जई को ज़्यादा मिलती है। दूसरे नंबर से इससे ये ज़रा बूटा बड़ा हो जाता है। ये नाजुक सी जड़ी बूटी है, जब ये जहाँ फसल में ज़्यादा होती है वहाँ गंदम गिरने की वजह से, ठीक है ना, हमारी गंदम का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यानी ये गंदम में टोटल दो ही जो है ये जड़ी बूटियाँ होती हैं, उसके अलावा और भी कोई होती है या नहीं? ये इसमें और भी जड़ी बूटियां हैं, जिसमें शात्रा है, इसमें बाथू है, इसमें प्याजी है। प्याजी हमारे खेत में तो नहीं है, आपको दिखा देते। इसके अलावा मेना है, सेंजी है, बस इसी तरह हम कुछ शात्रा कहते हैं। शात्रा एक जड़ी बूटी ऐसी है जैसे गाजर की जड़ी बूटी होती है, ऐसी गाजर की तरह होती है ये जड़ी बूटी। तो इन सब जड़ी बूटियों का स्प्रे, जी पहली खाद डाल 25 दिन के बाद पानी लगाना है, उस टाइम पे खाद डालनी है, जी। उसके बाद इनकी स्प्रे करनी है। या इसके बाद हमने जब 25 दिन के बाद जो अगला पानी लगाना है, उसके बाद 25 दिन के बाद अगला पानी अगला लगाना? पानी लगाना है, वो 15 दिन के बाद पानी लगाएंगे, अच्छा, उसके बाद स्प्रे करेंगे। उसके बाद ये स्प्रे करनी है इन सब जो भी जड़ी बूटी आ जी जाए? जी, सब जड़ी बूटियों का स्प्रे करना है। ठीक है, स्प्रे करने के बाद जब उसके बाद तीसरा पानी देना है तो फिर खाद हाँ कितनी जी, फिर डालनी उसमें हम आधा आधा बोरी डीएपी डालते हैं, आधा बोरी यूरिया डालते हैं। उसके बाद बस यही खाद डाल के उसके बाद एंड पे हम एक एक गट्टू अमोनियम नाइट्रेट या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट डालते हैं या अमोनियम सल्फेट डालते हैं। है? अच्छा, ये बेहतरीन पैदावार लेने के तरीके हैं। जी खाद जी। पहले एक डीएपी, फिर आधा गट्टू डीएपी, आधा बोरी यूरिया, आधा बोरी यूरिया, फिर पौना बोरी यूरिया। फिर पौना बोरी यूरिया, हाँ जी, ये सवा बोरी यूरिया हो गई और 1.5 बोरी नीचे डीएपी हो गई। 1.5 बोरी नीचे। उसके बाद जब जो आप एल्युमिनियम बोल रहे हैं वो कितने पानी पे देनी है? वो देनी है आखिरी पानी पे, अमोनियम सल्फेट दे देनी है। अच्छा, उसके बाद सर ये बताएं कि बाज़ औक़ात मौसम होता है, बारिश हो रही होती है, जी जी तो हम लोग पानी नहीं लगाते, जी। उसका फसल के ऊपर क्या असर पड़ता उसका है? बुरा असर है कि हमारी फसल पानी मांग रही होती है, हल्की फुल्की बारिश होती है, बारिश का जो वतर होता है वो खुशक होता है, लेकिन वो हमारे पौधों को पूरी तरह सराब नहीं करता। कुछ लोग हल्की बारिश होने की वजह से पानी फसल को नहीं देते, इससे हमारी पैदावार का लॉस होता है, उससे पैदावार भी कम होती है। बहुत ज़्यादा, बहुत यानी कम हमें होती है। जब हमारी फसल पानी मांग रही है तो हम लोगों ने पानी लाजम देना है फसल जी को। जी, उसको पानी लाजम देना। अच्छा सर, आखिरी सवाल है कि बहुत ज़्यादा डीएपी आ चुकी हैं, सूरज वाह, एंग्रो, ये वो, इनका ये सब एक ही कुछ है या इनमें फ़र्क है?
भाई मेरे देखने में ना ये सूरज डीएपी, सोना डीएपी, एफएफसी, ये जो दे रहे हैं ना, ये सब डीएपी एक ही है। इसका एक फार्मूला है जो हमें बताया गया, जो हमारे माहिरीन ज़राअत बताते हैं, वो ये बताते हैं कि जब 18 नाइट्रोजन और 46 फास्फोरस आपस में नहीं मिलती तो फास्फोरस तैयार नहीं होती। लिहाजा ये 46 नाइट्रोजन और 46 फास्फोरस और 18 नाइट्रोजन का एक मरकब है, इससे ये फास्फोरस जो है ना तैयार होती है। ये मेरे देखने में सेम कुलिया है। सेम को लिए अच्छा, उसके बाद बाज़ औक़ात बाज़ देखे हैं पौधे एक एक ही, और बाज़ ने बहुत सारे ना पौधे वो निकाले हैं, उसको पौधा जो है बड़ा, यानी कि जिसे हम बोलते हैं पौधा पौधा मारा है इसने, वो क्या तरीका है? ये यही तरीका है इसमें भाईजान। हम जब खुराक देते हैं, हमारे बीज जो है ना कम होता है, हमारे फसल को जो है ना 50 केजी बीज वाले एकड़ में जाएंगे ना, तो वहाँ देखेंगे वो एक 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 दाने से 6-6 7-7 शाखें निकाल लेता है। फिर 6-7 शाखों के ऊपर 6-7 सिट्टे आ जाते हैं। ये तरीका तो ये है, हम इसमें खुराक जो है ना इसकी अच्छी अच्छी देते हैं ना, इसलिए ये इसकी शाखें ज़्यादा निकल आती हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।